नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम सवाल व जवाब में आपका इस्तक़बाल है। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक अहम सवाल के बारे में। एक बहन ने पूछा है कि जो ख़वातीन मुलाज़मत करती हैं क्या वो अपनी आमदनी अपनी मर्ज़ी से ख़र्च कर सकती हैं या उसके लिए शौहर की इजाज़त की ज़रूरत है। इसी मौजू पे थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। इस्लाम ने औरतों पर जो एहसानात किए हैं उसमें एक बड़ा एहसान ये है कि औरत को बाइख्तियार बनाया। इस्लाम में औरत मर्दों के ताबे नहीं है या मजबूर नहीं है, बल्कि उन्हें इख्तियार हासिल है बहुत सी चीज़ों में। उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन पे कोई चीज़ थोपी नहीं जाएगी, बल्कि वो अपने इख्तियार से बहुत से काम कर सकती हैं। मसलन औरत सदका व खैरात कर सकती है अपने इख्तियार से। लड़की बालिग हो जाए तो उस पर निकाह को थोपा नहीं जाएगा, बल्कि उनकी मर्ज़ी लेने के बाद उनकी शादी की जाएगी। ये औरत का इख्तियार है। इसी तरह और भी बहुत से मसाइल हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि इस्लाम में औरत बाइख्तियार है, मजबूर नहीं है। जिस तरह दिगर मज़ाहिब में औरत मजबूर होती है, मर्दों के ताबे होती है, वो उसकी हैसियत एक इंसानी हैसियत कम, मुस्तकिल हैसियत कम और एक सामान और एक उससे कम हैसियत उसको हासिल होती है। ये इस्लाम का बड़ा फ़ज़ल है, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम ख़वातीन को ये हैसियत हासिल की कि वो बाइख्तियार है और उनकी एक मुस्तकिल हैसियत है, वो मर्दों के ताबे नहीं है। इसी तनाजुर में हम ये बात देखते हैं कि औरत के लिए माशी सरगर्मी अंजाम देना जायज़ है। औरतों को इख्तियार है कि वो माशी सरगर्मी में से कोई चीज़ इख्तियार करे। मसलन औरत मुलाज़मत कर सकती है, मसलन औरत बिज़नेस कर सकती है, और आजकल तो घर बैठे बिज़नेस करना बहुत ही आसान है। बहरहाल ये औरत को इख्तियार है। कुरान करीम के अंदर एक तफसीली आयत है। हज़रत उम्मे अम्मारा सहाबिया हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कुरान में जो अहकामात आए हैं वो मर्दों से मुतल्लिक़ हैं या मर्दों को ख़िताब किया गया। कुरान में बार बार मर्दों के सिगे आए हैं, औरतों का ज़िक्र कुरान में नहीं है। इसी पस मंज़र में एक तफसीली आयत नाजिल हुई जिसमें मुख्तलिफ़ सिफ़ात के एतबार से मर्दों और औरतों दोनों की एक लिस्ट है, गोया एक पैरेलल कि जहाँ पे मर्द का तज़किरा है वहाँ पे भी औरत का तज़किरा है, और ये दिखाया गया है कि औरतें मर्दों के बराबर हैं। कुरान करीम में है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरतें, वल मोमिनीन वल मोमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वल क़ानितीन वल क़ानितात, इसी तरह वस्सादिकीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशियात वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और ऐसी ही औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात, और अल्लाह ताला को याद करने वाले मर्द और औरतें, आदल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। इन सब के लिए, यानी इन सिफ़ात के मर्दों और इन सिफ़ात के औरतों, इन सब के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत तैयार कर रखी है और अजर अज़ीम तैयार कर रखी। इस आयत से वाज़ेह होता है कि जो आमाल हैं, जो इबादतें हैं, उन सब में और दिगर जो बहुत से काम हैं उन सब में औरतें मर्दों की तरह हैं, मर्दों के बराबर है। हाँ, दायरे अलग अलग हैं, हुदूद अलग अलग हैं, ज़िम्मेदारियों में फ़र्क किया गया है कि किसकी ज़िम्मेदारी क्या होगी, किसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मजबूर हैं। तो बहरहाल इस आयत से ये चीज़ वाज़ेह होती है कि औरत की मुस्तकिल हैसियत है। इसी पस मंज़र में औरत को मुलाज़मत करने की आज़ादी हासिल है, उन्हें इख्तियार हासिल है कि अगर वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए ज़रूरत महसूस करे कि उन्हें कोई माशी एक्टिविटी अंजाम देनी चाहिए तो वो ऐसा कर सकती है, मुलाज़मत कर सकती है। अलबत्ता
اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی ملازمت ہوگی وہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ ملازمت کے لیے شوہر سے اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ یہ اس لیے ہے کہ گھر کی ذمہ داری، اندرون خانہ جو کام ہوتے ہیں، گھر کا نظام ہے، اس کی ذمہ داری عورت کی ہے۔ بچوں کی تربیت، کھانا اور دیگر جو اس طرح کے انتظامات ہیں وہ عورت اپنی نگرانی میں اس کو کروائے گی، اور باہر کا کام مردوں کا ہے۔ تو شوہر کی اجازت سے اگر یہ کام ہوگا تو ان کاموں میں ڈسٹربینس نہیں ہوگا، مینجمنٹ میں آسانی ہوگی، اور اگر شوہر کی اجازت نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر مس مینجمنٹ ہو سکتا ہے، اس لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ لیکن اس اجازت کے بعد اب اگر عورت کماتی ہے، بزنس سے کچھ نفع کماتی ہے، یا پھر وہ ملازمت کر کے سیلری پاتی ہے، تو وہ سیلری تنہا عورت کا حق ہے، وہ عورت کی ملکیت ہے، اس میں مرد کا کوئی دخل نہیں ہے۔ عورت اپنی مرضی سے وہ پونجی، وہ پیسے خرچ کر سکتی ہے، اپنی ذات پہ کر سکتی ہے، بچوں پہ کر سکتی ہے، اپنے والدین کو ہدیہ کر سکتی ہے، رشتہ داروں کو دے سکتی ہے، صدقہ و خیرات کر سکتی ہے، سوشل فیلڈ میں اگر کچھ کرنا چاہے، رفاہی کام کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ انہیں اس کا پورا اختیار ہے، اور ان کاموں میں انہیں شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کی رہنمائی ہمیں ایک حدیث سے بھی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مشہور صحابی ہیں، بڑے فقیہ صحابی تھے، لیکن وہ معاشی طور پہ مضبوط نہیں تھے، معاشی تنگی تھی ان کے گھر میں۔ ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، وہ دستکاری میں، ہینڈی کرافٹ میں بہت ماہر تھیں، اور اس دستکاری کے ذریعے سے وہ پیسے کماتی تھیں، اور ان پیسوں کو وہ اپنے شوہر پہ اور بچوں پہ خرچ کرتی تھی۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ میں صدقہ و خیرات کرنا چاہتی لیکن نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میرے پیسے تو یہیں خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ سے پوچھا کہ میں صدقہ و خیرات نہیں کر پاتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا انفقی علیہم، تم انہی لوگوں پہ خرچ کرو، فإن لک فی ذلک اجر ما انفقت علیہم، کہ جو کچھ تم ان پہ خرچ کرتی ہو اس کے بدلے تمہیں اجر ملے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اس روایت سے صاف واضح ہے کہ انہیں اختیار ہے کہ وہ جہاں بھی چاہے خرچ کرے، لیکن اگر وہ بچوں پہ خرچ کرتی ہے، شوہر خرچ کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے انہیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو اگر وہ کہیں اور خرچ کرتی تو اس کا بھی ثواب ملتا، اور اگر وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتی ہے تو اس کا ثواب انہیں ملے گا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، ملازمت کر سکتی ہے شرعی حدود میں رہتے ہوئے، اور اگر وہ ملازمت کرتی ہے یا اسی طرح بزنس کرتی ہے تو اس سے جو ان کو پیسے حاصل ہوں گے اس میں عورت مکمل با اختیار ہے، وہ اپنی مرضی سے اس پیسے کو جہاں بھی خرچ کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جائز حدود میں ہی خرچ کرے گی وہ، اور اس کے لیے انہیں شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سول سروس گائیڈنس سینٹر لکھنؤ میں سول سروس کی تیاری کے لیے ایک بہترین ادارہ اپنے بچوں کو IAS آفیسر بنانے کے لیے مائنارٹی کمیشن UP کے سابق سیکریٹری ڈاکٹر عالمین سر کے قیمتی تجربات سے فائدہ اٹھائیے۔